Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher sambung balik yang tadi. Okey, apa yang teacher nak ulang balik, teacher nak beri further explanation adalah tentang reaction of carboxylic acid with alcohol. Okey, so, banyak kali kita akan ulang ni. Carboxylic acid plus alcohol. Okay, so actually this reaction need a catalyst which is concentrated sulfuric acid. Dia perlukan H2SO, SO4 forming an ester plus water. Okay, so dia perlukan apa? H2SO, H2SO4. Okay, ni maksudnya dia perlukan H2SO4. Okay. Bawah ni pun dia perlukan H2SO, SO4. Okay, so ini contoh dia lah. Tadi yang sebelum ni teacher dah terangkan. Sekarang apa kata teacher bagi contoh lain pula. Pertama sekali kita kena ingat, tulis dulu carboxylic. Biasakan start dengan carboxylic acid plus alcohol. Apa carboxylic acid teacher nak? Contoh, teacher nak methanoic acid. Okey, tambah dengan alkohol yang teacher nak pakai, ethanol. Okey, so bila kita nak buat ni sebenarnya kalau soalan objektif, dia tanya what is the name of the product saja, awak tak payah susah-susah nak lukis dia punya structure, nak sketch dia punya structural formula ataupun awak tak perlu susah-susah nak buat balance chemical equation, no need. Kalau dia tanya what is the name of the product, kena ingat bila kita nak bagi naming, nama mesti alkohol dulu. Kalau kita nak naming, ingat nahol. Naming nahol. Kalau nahol maksud dia naming alkohol dulu. Naming alkohol dahulu. Bila kita nak naming kan ester, kita nak tahu ester apa ni kan. So, kita ingat naming mesti alkohol dulu. So, maksudnya kita kena silangkan. Dan untuk alkohol, anol tu kita gantikan dengan YL. So, ethanol akan jadi ethyl, methanol akan jadi methyl, propanol akan jadi propyl, butanol akan jadi butyl, macam tu. Okay, so part 2 barulah kita namakan methanoic acid. Untuk oic acid, dia akan digantikan dengan OH. Maksudnya methanoate, propanoate, butanoate, pentanoate, hexanoate, heptanoate dan seterusnya. Okay, so ethanol akan jadi ethyl. And then methanoic acid dia akan jadi methanoate. So produk dia, nama ester dia adalah ethyl methanoate plus water. Kalau soalan tanya only, kalau objektif lah dia cuba tanya, okay, the reaction of methanoic acid and ethanol will produce, apa tanya kan? Dia tanya bagi nama ethyl methanoate, propyl butanoate, apa pilihan dia. So bila dia soalan macam tu je tak perlu lukis apa-apa, awak dah boleh buat congak macam ni, cara mudah cepat je. Okay, tapi kalau dia suruh awak lukis, macam mana step-step untuk awak dapat lukisan awak yang mudah, yang awak boleh lukiskan dengan mudah. So methanoic acid, ingat methanoic acid satu satu carbon. So kalau satu carbon, ingat carboxylic acid dia ada C double bond O OH. So satu carbon je dah, tak ada carbon lain. So kat sini adalah H. Ini adalah structural formula untuk methanoic acid. Untuk methanoic acid. Kenapa dia ada satu carbon je? Sebab meth. Meth maksud dia satu
satu karbon. So karbon tu adalah karbon yang mempunyai carboxyl group. So done with our methanoic acid structure plus ethanol. Ethanol, macam teacher kata, buatkan dia mirror image. HOC, ethanol adalah C2H5OH. Ada dua. So H, C2H5OH. So apa akan jadi? This OH daripada asid akan ambil H daripada alkohol. So dia akan jadi with the present of what? Sulfuric acid. Okay, so dia akan jadi ini H2O, HOH plus H, C, double bond O, C, H. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so inilah dia punya ester yang terhasil, yang mana nama dia tadi adalah, ingat, nama naming Nahol. Naming alkohol dulu. So alkohol adalah ethanol, so jadi ethyl. Asid dia adalah methanoic acid, so jadi methanoate. Okay, ethyl methanoate. Kalau awak nak buat dia punya balance chemical equation biasa, tak ada structural formula, so dia macam ni. HCOOH plus kita punya alkohol. So kalau nak mudah buat macam ni, HOC2H5. Dia ada dua cara. Oh, okay, salah. Dia ada dua cara. Okay, so yang ni dia akan ambil OH dan H. Yang ini akan jadi, dia akan jadi H2O plus, tu salin dah ni, HCO. H ni salin balik yang ni. Okay. Salin balik yang ni. HCO dan ini. Start daripada sini. O, C2H5. Inilah nama dia, ethyl methanoate. Okay, ini contoh untuk chemical properties of carboxylic acid. Okay, so sekarang kita akan pergi tengok pula dekat ester. Apa itu ester? Inilah, ester ni lah. Ethyl methanoate. Lagi apa yang kat atas kita buat? Apa kat atas contoh kita buat tadi? Ethyl propanoate. Nah, itu adalah ester. Kita main sekejap. Main apa? Kita try. Kalau carboxylic acid dia, contoh dia propanoic acid plus methanol. Apa nama bahan dia? Apa nama ester dia apa? Ester apa? Plus water. So macam mana awak nak tahu? Silangkan dia. Ingat, methanol, name alkohol dulu. Dense ni draw. Kalau nak draw, acid carboxylic dulu. Okay, kejap lagi teacher beritahu apa maksud dense ni. So nahol, name alkohol dulu, methanol, anol jadi YL. So dia akan jadi methyl. Okay. Oic acid akan jadi what? So dia akan jadi methyl propanoate. Gitu. Okay, sekarang soalan contoh, soalan kata nak draw. Macam mana nak draw? So ingat, bila draw dense. Draw.
Macam mana nak draw? Ingat dense. Apa maksud dense? Dense ni maksudnya draw acid dulu. Dense. Draw acid dulu. Acid apa? Acid karboksilit dulu. Maksudnya yang kat depan ni adalah propanoid. Propanoid, prop maksudnya ada 3 C. So prop maksudnya ada 3 C. 1, 2, 3. Dan kita kena ingat bila prop ni adalah acid. So bila ni dia adalah acid karboksilik, dia double bond O kat sini. Propanoid, dia punya alkohol sebelah sini adalah dia punya alkohol. Yang kat sini adalah dia punya alkohol metil, iaitu metanol. So kat sini metanol O. Dia bawa O dengan maksud dia satu C. So yang lain lengkapkan dengan bilangan H dia untuk lengkapkan tangan C ni. So 1, 2, 3, 4 H. Ini kalau soalan nak draw. Okay, so H. Okay, H. So inilah yang kita kata sebagai metil propanoid. Kalau contoh lain lagi, teacher bagi contoh. Lain lagi, kalau soalan beritahu, dia beritahu nama ester. Name of the ester is equal to, contoh, dia beritahu nama dia adalah butyl pentanoate. Okay, butyl pentanoate. So bila kata butyl pentanoate, bila kita soalan tanya, what draw dulu, drawing. Macam mana draw dia? So kalau draw, ingat belakang pentanoate dulu, daripada carboxylic acid. So bila kita nak draw, pent ada berapa? 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Yang last kali mesti ada dia punya double bond. Okay, so yang ni letakkan dulu. Ni nanti biarkan dulu. Next, tengok dekat dia punya alkohol dia, nama dia butyl. So alkohol dia O, butyl 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Then barulah awak lengkapkan dia punya structure. Okay. Kalau soalan bagi ni, butyl pentanoate, dia kata from what carboxylic acid? Name the carboxylic acid to produce this ester, butyl pentanoate. So awak tengok yang belakang lah. Sebab carboxylic acid naming ada dekat part 2. So the carboxylic acid used is pentanoic acid. Macam tu. So what is the alcohol used? So alcohol used is at the part 1, which is butyl, dia akan jadi butanol. Soalan dia pun macam tu. Kadang-kadang dia bagi nama ester, dia tanya carboxylic acid use and alcohol use. Kadang-kadang dia bagi carboxylic acid dengan alcohol, dia tanya what is the name of the ester. Okay, can be varied the question given. Okay, tak apa, kita tengok yang konsep dia dulu ni. Kalau tak faham, boleh PM teacher. So sekarang kita tengok ester. What is ester? Ester ni dia adalah formation of carboxylic acid and alcohol with the presence of sulfuric acid sebagai catalyst. Mesti ada sulfuric acid sebagai catalyst. So ester ni adalah kategori non-hydrocarbon sebab dia ada oksigen. Okay, dia ada other atoms which is oxygen. So the functional group is carboxylate. C double bond O saja. Okay, kalau awak tengok carboxylic acid, kalau carboxylic acid dia adalah C double bond O, OH, dia ada H. Kalau untuk ester, kita panggil sebagai carboxylate yang mana ini akan sambung dengan R. R ni adalah another carbon chain. Rantaian carbon lagi. So
So kita panggil sebagai carboxylate. The general formula is CmH2n plus 1. M ni is equal to 0 because here this part is come from carboxylic acid. Okay. Kenapa M dia start from 0? Sebab dia dah ada 1 kat sini yang kita kira. So kalau math ni, kosong adalah untuk math. Ini untuk carboxylic acid lah. Kosong adalah untuk math. 1 adalah untuk ads. 2 adalah untuk prop. 3 akan untuk but dan seterusnya. Kenapa macam tu pula teacher? Sebab C kat sini dah ada 1 ni. Dah ada 1 C. Sebab itulah kita kata math dia start dengan kosong. Sebab dia dah ada 1, jumlah 1 ni. Dia punya bilangan karbon dia adalah kosong tambah 1, 1. So jadi math. 1 tambah 1, 2 add. Okay, dan seterusnya. Sebab tu dia punya M ni, integer value dia, M is equal to 0. Tapi kalau untuk ni, N integer, value of integer N is equal to 1 because sebab ni alcohol. Okay, alcohol. N dia kita tak ada, asal dia tak dia punya functional group dia, tak ada C. Dia hanya OH, hydroxyl. Dia punya functional group, hydroxyl group. Okay, so the name for preparation of ester is esterification. This one you need to remember, esterification. Dalam bahasa Melayu, pengesteran. Okay, so esterification is come from carboxylic acid plus alcohol, dia akan jadi ester. Ester ni, inilah dia punya general formula dia, plus water with the presence of sulfuric acid. Okay, so next, the general formula for esters can also be written as like this. This R is come from carboxylic acid. Carboxylic acid. Depan ni adalah carboxylic acid. Ini drawing dia. Okay, ingat dense. Drawing acid carboxylic depan. Nih. Tapi kalau naming, nahol. Apa maksud nahol? Naming alkohol dulu. So bila kita nak namingkan dia, kita silangkan dia. Ini apa dia? Kalau ethanol, ethyl, methanol, methyl, butanol, butyl, pentanol, pentyl dan seterusnya. Okey, jadi kita tengok contoh lagi. So drawing and naming of ester. Sebenarnya bila kita belajar chemical properties of carboxylic acid, bila kita pergi ke ester, dia adalah something yang repeating lah. Benda yang kita macam buat revision. Macam saya beritahu, when we want to name, kita namingkan part 1 is the alcohol. Okay, this one is come from alcohol and this one is come from carboxylic acid. Bila kita nak namakan, inilah part 1 dia. Kita akan silangkan dia. Jadi kat depan, yang ni dia akan jadi dekat belakang. Okay, ends with YL dan ends with OX. Ni sebenarnya kita dah bincang dah yang dekat atas tadi. Inilah yang saya kata, kalau methanol, methyl, ethanol, ethyl, propanol, propyl, butanol, butyl, pentanol, pentyl. Naming of the second part, methanoic, jadi methanoate, ethanoate, propanoic acid, propanoate, butanoic acid, butanoate dan seterusnya. Okey, kita pergi ke contoh. Steps to name and draw ester. Okey, contoh dia, teacher bagi carboxylic acid name dia, contoh kalau kita ambil propanoic acid plus dengan alkohol yang kita nak pakai, contoh dia butanol. Okay, so bila nak naming, teacher dah beritahu, bila naming alkohol, naming nahol. Apa nahol? Naming alkohol first. Okay, so kita kena crosskan dia. Butanol akan jadi, anol akan jadi il. So dia akan jadi butyl. Oic acid, dia akan jadi OH. So, dia akan jadi kat sini propanoate. So, the name is, rapatkanlah. Bukan rapatkan, maksudnya jangan jauh sangat macam ni. Butyl, dia dua perkataan. Butyl propanoate. Okay, next structural formula means draw.
Draw adalah teacher kata dense. Okay, apa dense? Dense, draw acid carboxylic first. So acid carboxylic kita adalah propanoic. Propanoic prop. Ada 3 carbon. Prop 3 carbon. Alkohol kita but. But ada 4 carbon. So kita lukis dulu prop kita ada 3 kan. 1, 2, 3. And make sure yang belakang sekali ni lah yang akan ada carboxylate group. So ini O. So next kita nak lukis part for alcohol. So alkohol kita adalah but yang mana ada 4 C. So O, 1, 2, 3, 4 C. So settle. So next kita cuma kena lengkapkan bilangan tangan-tangan karbon. 1, 2, 3, 4 dengan hydrogen. 1, 2, 3. Okay. Okay. So yang ini dia akan jadi 1, 1, H, 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 H. So inilah dia punya ni, atau kalau kita tuliskan dia dekat dalam chemical formula biasa, C2H5CO. O, C, 1, 2, 3, 4. H9. Macam ni kalau dia punya tulisan chemical formula yang biasa. Ini structural formula. Okay, so kalau kita nak buat chemical equation dia macam mana? Chemical equation dia akan jadi macam ni. Mula-mula asal dia carboxylic acid dia adalah, saya bagi tadi apa? Propanoic acid. Propanoic. Prop. Propanoic acid, prop. C3, H7, propanoic acid. Kecil pula yang tersasul. Propanoic. Prop maksud dia punya M adalah 2. Sebab C dah ambil 1 kan. So jadinya C2, C2H5, COOH. Saya ulang balik. Sebab ini propanoic acid. Kalau oic acid, M dia start dengan 0. So X adalah 0. X. Mat is equal to 0, X is equal to 1. Sebab itulah kat sini dia jadi C2, H, walaupun dia prop tapi dia C2. Sebab apa C2? Sebab bilangan dia X tu start daripada kosong. Sebab 1 C dah ada kat sini. So bila kita kira 2 tambah 1, 3. Prop. 2 tambah 1, 2 ni tambah 1, 3. Sebab tu propanoic acid. Okay, tambahkan propanoic acid, tambahkan dengan butanol, but 4C. So C4, H9, OH. Okay, so arrow with the presence of sulfuric acid. So what is the product? C2H5CO. CO. O ni bawakan ke sana. O, C4H9 plus H2O. That's all. Finish already. So this is our balanced chemical equation. Okay. Next, kita bagi contoh lain. Benda yang sama with the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4 as a catalyst. Contoh kalau teacher nak apa nama dia siapa? Nama dia contoh dia teacher nak yang ni adalah pentanoic kat atas ni pula. Teacher nak pentanoic acid react dengan propanol. Okay. So bila kita nak namingkan dia, crosskan macam ni.
So first kali adalah alkohol, anol akan jadi YL. So dia akan jadi propyl. Okey, pentanoic acid, oic acid dia akan jadi OH. So dia akan jadi propyl pentanoate. Ni baru naming. Okey, sekarang kalau nak draw structural formula, then acid carboxylic dulu. Acid carboxylic kita adalah pentanoic. Pent maksudnya ada 5 carbon. Prop maksudnya ada 3 carbon. Okey, so kita buat dulu. Pent kita ada 5 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini kita punya bond O, OH. Okey, ini semua H. Awak tolong lukiskan tau. H. Okey. Plus dengan kita punya alkohol prop. 3 carbon. So, teacher lebih suka buat kat sini. HO ada 3. 1, 2, 3. So, ini teacher buat satu-satu ni, sebenarnya boleh je lukis terus. Teacher buat step by step. So, nanti bila dia gabung, OH ni akan combine dengan H ni. Jadi, H2, H2O. So, produk dia apa? Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Double bond O dan O3. 1, 2, 3. Awak lengkapkan sini tau dia punya H. Tak muat tak muat nak letakkan ni. Kalau letak nanti nampak rounded. Okay, lengkapkan. Ni yang mana nama dia propyl pentanoate plus dengan H2O with the presence of sulfuric acid H2SO4. Okay, so kalau disuruh draw saja, drawing ini sajalah yang diperlukan. So chemical equation dia is equal to 1, 2, 3, 4. C4 H9 COOH plus propanol C3 H7OH produce. So awak buat C4 H9CO ni, ambil O ni, C3 H7. Inilah dia propyl pentanoate. Okey, setakat ni itu saja contoh yang teacher bagi. Next, apa yang teacher nak awak buat? Tolong buat, nanti teacher akan uploadkan soalan dekat dalam Google Form. Tolong jawab dekat situ, okey? Saya rasa tu je untuk tuition minggu ni. So settle dengan ester, carboxylic acid, alcohol, alkene. So insyaAllah next week kita dah boleh go through semua soalan untuk carbon compound. Okay, all the best girls. Minta harap awak semua sempat tengok video ni sebelum kelas kita hari Selasa. Okay, itu saja. Assalamualaikum.